अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद घंटे में जो आप डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले घंटों में जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है आज वो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है। इसे मैं बहुत बड़ी डेवलपमेंट कहूँगा और पीटीआई के लिए बड़े अरसे बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अब बहुत से लोगों का ये सवाल है कि क्या ये जनाब ये डील के तहत आई हैं या इनकी वैसे ही रिहाई हुई है। अब इसको भी मैं एनालाइज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये डील के तहत ही आई है, कैसे आई है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके लिए ना आपको वो जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो पिछले 3 हफ्तों से जो बैकग्राउंड चलता आ रहा है उसके हवाले से आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले जनाब आगाज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी पॉलिटिशियन होता है ना, जब उसकी गिरफ्तारी हो रही होती है या उसकी रिहाई हो रही होती है तो वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर हो रही होती है। और जाहिर बात है बुशरा बीबी को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया। 9 महीने तक वो जेल के अंदर रही और जब शुरू में उन्हें गिरफ्तार किया गया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जनाब बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अल्टीमेटली उन्हें पहले हाउस अरेस्ट किया गया बनीगाला के अंदर, फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि मुझे उधर शिफ्ट किया जाए तो उन्हें अडयाला जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। 9 महीने वो वहां पर रही, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केसेस बने रहे। आज फिर उनकी रिहाई थी। रिहाई तो बेसिकली ऑर्डर्स कल ही हो गए थे, लेकिन जब वो रोपकार जमा करवाने के लिए गए तो जज साहब उस दिन गालिबन छुट्टी पर चले गए थे उस वक्त। और इसमें भी अब मैं आपको बताता हूँ कि डील के तहत कैसे, आगे चल के मैं थोड़ी सी बातें और भी खोलता हूँ लेकिन यहाँ से बताता हूँ। अमूमन अब जब आप रोपकार लेकर रिहाई के लिए जाते हैं तो कानूनी टीम को या कानूनी जो तकाजे पूरे करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जब सलमान अकरम राजा अपनी टीम के हमरा वहां पर गए तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर बुशरा बीबी को रिहा करवा कर बाहर लेकर आ गए। एक बड़ी हैरानकुन बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस प्रोसीजर के ऊपर 2 घंटे लगते हैं वो 15 मिनट के अंदर कैसे पूरा हो सकता है। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर होता है कि उसकी रिहाई कैसे होगी और उसकी गिरफ्तारी कैसी होगी, क्योंकि शवाहिद जो हैं वो दोनों जानिब होते हैं कि उसके हक में भी होते हैं और उसके खिलाफ भी होते हैं। अब ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से शवाहिद के ऊपर हाथ रखते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया या जब उनके ऊपर केसेस बनना शुरू हुए तो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस बन गए, जैसे इद्दत का केस बन गया, तोशाखाना केस बन गया, दीगर मजीद केसेस बन गए। तो उस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप थी या कारकुनान थे वो कहते थे कि जनाब अचानक इतने केसेस बन गए और इतने केसेस, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन उसी टाइम पे इमरान खान के खिलाफ बहुत से जो केसेस बनाए गए थे उसमें शवाहिद जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ भी जा रहे थे। तो ये मैं आपको जो सिनेरियो समझा रहा हूँ ना कि ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर कैसे होता है, क्योंकि जब वो गिरफ्तार कर रहे होते हैं तो उनके पास उनके हक में भी होता है और उनके खिलाफ भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो उन्होंने करना है कि नहीं करना, ये जज साहब ने किस केस के ऊपर हाथ रखना है या किस फाइल के ऊपर हाथ रखना है। एक हो गया जनाब ये। अब आ जाते हैं जनाब बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्हें ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था और उनको खान साहब की वजह से जो है वो ये सजा दी गई है। तो ये इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं और मैं तो इस बात से इत्तफाक नहीं करता। बुशरा बीबी का बिल्कुल पॉलिटिक्स से ताल्लुक है और इस बात की आपको मैं 2-3 मिसालें दे देता हूँ। बुशरा बीबी की बहुत सी ऑडियो लीक्स हुई हैं। अरसलान के साथ एक ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर वो कह रही है कि जनाब अरसलान बेटा ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करना है। और उसके बाद जो मलिक रियाज की बेटी के साथ जो वो डायमंड की अंगूठी मांग रही थी उसके ऊपर जनाब बड़ी तनकीद हुई कि ये क्यों मांग रही है। अगर कोई मतलब जाहिर बात है कोई डील नहीं हुई या आप लोग कह रहे हैं कि इनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसमें भी फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जनाब वो तहाइफ दे रहे हैं। अगर आपको तहाइफ मिलता है तो उस तहाइफ के ऊपर आप डिमांड थोड़ी करते हैं कि नहीं जनाब मुझे 5 कैरेट की नहीं, मुझे 10 कैरेट की अंगूठी चाहिए। ऐसी डिमांड उस वक्त नहीं की जाती। और भी बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जो बुशरा बीबी के खिलाफ जाते हैं जो ये साबित करते हैं कि वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं और पीटीआई के अपने अंदर बुशरा बीबी का एक पूरा धड़ा मौजूद है और मैं आपको नाम लेकर गिनवा सकता हूँ वो लोग कौन है। और उसी धड़े के खिलाफ भी एक धड़ा पीटीआई के अंदर मौजूद है जो बुशरा बीबी के धड़े के खिलाफ है। ये है वो पॉलिटिक्स के अंदर धड़ा। मैं आपको नाम लेकर गिनवा सकता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी का पॉलिटिक्स के जो है वो ये ताल्लुक नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब, ये तो हो गया ना उनका पॉलिटिकल जो मतलब सिनेरियो है या उनका पॉलिटिकली क्या किरदार है पीटीआई के अंदर। अब ये सवाल आपका होगा कि जाहिर बात है ये जो डील है, ये जो रिहाई हुई है, कोई डील का नतीजा है या नहीं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद अल्टीमेटली उन्हें बनीगाला से हाउस अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट के बाद उन्हें अडयाला शिफ्ट कर दिया गया। अब इसके लिए ना आपको ये पिछले 3 हफ्ते का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे ये रिहाई हुई है और कैसे ये डील होती जा रही है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। परवेज इलाही साहब गुज़िश्ता दिनों ही रिहा हुए और रिहा होने के बाद उन्होंने अब तक कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दी, किसी वो एहतजाज में नहीं आए, किसी जलसे के अंदर वो शरीक नहीं हुए, किसी किस्म की कोई बात उन्होंने नहीं की। बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है और कोई बात वो नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब वो बीमार है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी सियासतदान है ना
وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی ہو نا تو وہ پالیٹکس نہیں چھوڑتا. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں آپ کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جب آئینی ترمیم آ رہی تھی تو قاسم رونجو صاحب ویل چیئر کے اوپر آئے تھے ووٹ دینے کے لیے. اب اس کے اوپر آپ جو بھی کہیں گے ان کے اوپر ظلم کیا گیا یا ان کو زبردستی لایا گیا, ایسی اور بھی بہت ساری اگزامپل ہیں. لیکن وہ ویل چیئر کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں ایسے ووٹ دینے کے لیے یا ایسے اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں. مطلب وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی پالیٹکس کو نہیں چھوڑتے. تو کیا جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ کیوں اتنے پیچھے ہٹے ہوئے؟ اور بیماری ہے, ظاہری بات ہے بیماری ایک حد تک ہوتی ہے, تو ان کی بیماری ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب, یہ جو پی ٹی آئی نے کل ایک نوٹس جاری کیا ہے ایکشن لینے کا, پرویز الہی کو کیوں نہیں نوٹس جاری کیا؟ اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے انہوں نے ابھی تک پرویز الہی کا نام لے کر ایک بار بھی کہا ہے کہ یہ کیوں نہیں بات کر رہے یا یہ کیوں نہیں آ رہے. عمر ایوب کی بات کریں, سلمان اکرم راجہ کی بات کریں, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے شہباز گل صاحب ان کی بات کریں, انہوں نے بات کی نہیں. حیدر پنجوتا کی بات کریں, انہوں نے کوئی بات کی ہے یا ان کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا. حالانکہ پرویز الہی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, وہ گجرات میں ایک آواز ماریں, آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے؟ بہت لوگ اکٹھے ہوں گے. اور جلسہ کیا, وہ احتجاج کی ایک پوری, جیسے علی امین گنڈا پور ایک قافلہ لے کر آتے ہیں, وہ گجرات سے اس طرح سے قافلہ لے کر آ سکتے ہیں. تو وہ جناب جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو ہے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی. اب وہ بھی چپ بیٹھے ہوئے. اب وہ ظاہری بات ہے ڈیل کے تحت ہی ہیں جو وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے, کسی قسم کی کوئی وہ بات نہیں کر رہے, کوئی وہ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, کسی احتجاج میں نہیں آ رہے, ایون کہ ویڈیو پیغام ٹویٹ بھی نہیں کر رہے. اچھا آپ آ جاتے وہ 3 ہفتوں کے اوپر. وہ 3 ہفتے جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کو اینالائز کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے بہت سے جلسے مؤخر کیے, بہت سے احتجاج مؤخر کیے. علی امین گنڈا پور صاحب آتے تھے اور کبھی لیٹ آتے تھے, اور اس کے بعد جناب کسی جلسے میں وہ لیٹ آتے تھے تو ڈی جے والا جناب ڈی جے بند کر دیتا تھا. اب ایک ڈی جے والے کی کیا ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے وہ جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم بند کر دے؟ لیڈرشپ یہ نہیں کہے گی کہ جناب 15-20 ہزار بندہ ہمارا سامنے بیٹھا ہوا, آپ نے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا, یہ نہیں کہیں گے. ڈی جے والے بندے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح سے ساؤنڈ سسٹم بند کر دے؟ لیکن خیر, اس کے بعد جناب علی امین گنڈا پور 8 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے, اس کے بعد 28 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے. کارکنان سر پیٹتے رہ گئے کہ جناب ہم لوگوں کا کیا قصور ہے, ہم لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں, ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس سب میں ہمارا کیا قصور ہے جو ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ آپ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں پیچھے ہٹ کے. ساری لیڈرشپ کبھی احتجاج مؤخر کری ہے, کبھی جلسہ مؤخر کری ہے, اور بالکل ڈھیلے احتجاج ہو رہی ہے, بالکل پھوکلے سے احتجاج تھے. اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ اس سے ان احتجاجوں سے کچھ بھی نہیں ہونا, اور الٹیمیٹلی پھر اس کا ریلیف نہیں ملنا تھا. اب اس کا ریلیف کیسے ملنا تھا؟ اب ظاہری بات ہے جب آپ احتجاج مؤخر کریں گے, جب آپ جلسے مؤخر کریں گے, جب آپ لیٹ آئیں گے, اور جب آپ یہ کہیں گے کہ جناب اب آپ دیکھیے گا کہ اچھے فیصلے آئیں گے, تو پھر اچھے فیصلے تو آنے تھے, اور وہ اچھے فیصلوں کا آغاز بھی ہو گیا. اب میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا, ظاہری بات ہے کارکنان جو ہے اس کو وقتی طور پہ یہ چیز بری لگتی ہے کہ جناب مجھے میرا لیڈر بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا. جب یہ احتجاج مؤخر ہو رہے تھے میں نے اس وقت کہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی خوشخبری ہے, یہ ایسے ہی نہیں کر رہے, یہ ایسے ہی نہیں ٹیبل کی سائڈ پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو رہے, یہ ایسے ہی نہیں صبح 7:30 بجے جو ہیں وہ دروازے کھل رہے جیل کے, اور عالم سواتی صاحب عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں. یہ ملاقاتیں کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ اس طرح سے اچھے بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو پھر اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے, اور وہ ریوارڈ پھر بشرا بی بی کی رہائی بھی ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ ساری یہ جو بیان دیتے ہیں نا, یہ ساری رنگ بازیاں ہوتی ہیں. یہ ساری باتوں کی حد تک کہ جناب میں وہ والی بلڈنگ گرا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ ساری رنگ بازی ہے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ چلنا ہے اور ان کی پچ پہ آپ کھیل رہے ہیں. آپ کو وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جناب اٹھ جائیں, آپ وہیں پر اٹھ جاتے ہیں. اس کے اندر آپ کوئی کچھ نہیں کہتے. مطلب آپ جب آئینی ترمیم آئی تھی آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے کوئی زور زبردستی نہیں کی. ترمیم آ گئی, پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا. پہلے پی ٹی آئی نے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ جناب سانپ بھی مر گیا ہے اور اس کا زہر بھی ہم نے مار دیا ہے, اور مولانا صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی بالکل مولانا صاحب حق کے اوپر کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. آپ نے کوئی مذمت نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کی. علی امین گنڈا پور نے کچھ بھی نہیں بولا. اس کے بعد چیف جسٹس کی تقرری ہوئی, آپ نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. ایون کہ وہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف بھی آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, آپ لوگوں کے 11 بندے بھی ٹوٹے. پھر چیف جسٹس کی تقرری ہوئی, اس کے اندر آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. آپ نے کوئی مذمت نہیں کی, کوئی احتجاج نہیں کیا. آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک نرم لہجے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے جب آپ آئینی ترمیم پر نہیں بولیں گے, جب آپ احتجاج مؤخر کریں گے تو اس کے الٹیمیٹلی ریوارڈ آئیں گے. تو یہ جناب اچھا اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب پچھلے 6 مہینے سے گرفتار ہیں, اور وہ 6 مہینے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو سب کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یا جو سب کچھ بھی میرے ساتھ ہوگا اس کا ذمہ دار الٹیمیٹلی عاصم منیر ہوں گے, جو جنرل عاصم منیر ہیں, ہمارے آرمی چیف ہیں. آج تک بھی کسی صحافی نے علی امین گنڈا پور سے یہ سوال کیا ہے کہ جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں بالکل یہی ہے؟ کسی صحافی نے آج تک یہ بات کی ہے یا علی امین گنڈا پور نے خود آ کر یہ بات کی ہے؟ کبھی کچھ منہ سے زبان سے بولا ہو کہ جناب نہیں یہ سب عمران خان صاحب نے کہا ہے جو وہ سچ ہے؟ ہمارے کسی صحافی نے بھی یہ جرت نہیں کی. میں چاہتا ہوں کہ یہ جرت کریں, وہ پوچھیں کسی نہ کسی انٹرویو میں کہیں ملاقات ہو, یہ پوچھیں کہ عمران خان نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ کیا اس کی تائید کرتے ہیں؟
या आप समझते हैं कि ये सब कुछ वही कर रहे हैं? उनसे पूछा जाए ना। और यही अल्टीमेटली इनके यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, वहां तक बात नहीं जाने देंगे। ये जो इमरान खान को रेड लाइन कहते हैं ना, इनकी रेड लाइन भी ये सारे शहबाज शरीफ साहब और फॉर्म 47 की हुकूमत, ये सारा कुछ ही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अल्टीमेटली अब इनके यूट्यूबर्स भी यही करते हैं। इनके यूट्यूबर्स कहते हैं कि जनाब धांधली हो गई, फॉर्म 47, शहबाज शरीफ, ये मरियम नवाज, वो, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है इसके ऊपर बात होगी तो मामला खराब होंगे। सारी बात है ना, जब इससे ऊपर आप एक रेड जोन से ऊपर जाएंगे तो मामला खराब ही होंगे। आप जो कह रहे हैं कि फॉर्म 47 हुआ है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है। आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब नहीं बनवाई होगी? लेकिन नहीं, बोलेंगे नहीं। तो फिर जब आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर अल्टीमेटली अच्छे फैसले तो आएंगे। तो ये जनाब वो सारा सिनेरियो है कि ये जो रिहाई हुई है ये कैसे हुई है, ये वो सारा बैकग्राउंड था जो मैंने आपको समझाया। अच्छा जी, अब आपने ज़ाहिर बात है इसके हवाले से मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों का अभी भी शक दूर नहीं होगा, ये सारा सिनेरियो समझा दिया है। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया था, खामोश हो गया था, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मरियम नवाज साहिबा, जाहिर बात है उनके घर वालों ने तो नहीं कहा होगा कि आपका ट्विटर अकाउंट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, इस वजह से आपका मोबाइल हमने ले लिया, अब आप नहीं चलाएंगे। वो किसी रैली में नहीं जा रही थी, किसी जलसे में नहीं जा रही थी, और एक तरह का कांटा लगा दिया था एस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। लेकिन उनका अकाउंट बंद हुआ, वो खामोश हुई, किसी रैली में नहीं गई, अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने बिहेव किया, अल्टीमेटली उसका रिवॉर्ड भी उन्हें मिला। आज वो सीएम पंजाब है। एक दौर पे जब उनके ऊपर कांटा लगा हुआ था, वो कांटा हट गया, ये किसी को नहीं पता। अब जाहिर बात है किसी को भी नहीं पता कांटा इमरान खान साहब के ऊपर से कब हट सकता है। इमरान खान साहब के ऊपर भी इस वक्त कांटा लगा हुआ है, लेकिन कब हटेगा ये इमरान खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि जाहिर बात है बुशरा बीबी की रिहाई अगर डील के तहत हो गई है तो इमरान खान की कब होगी। इसका भी एक सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम जारी बात है हम जैसे मतलब जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की हो या बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन के बड़े भी जानते होंगे कि क्या है, आप एक एक स्टेप आगे आ रहे होते हैं। जब आप अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, आप कोई शोर शराबा नहीं करते, आप कोई मजम्मत नहीं करते, आप जब लेजिस्लेशंस लाई जा रही होती हैं उसके अंदर कोई बात नहीं करते, और जब एहतजाज मौखर करने होते हैं तो आप बिल्कुल आराम से आहिस्ता से बैठ कर देते हैं, तो फिर उसका रिवॉर्ड मिलता है, और फिर रिवॉर्ड मिलेगा भी। अगर आगे चल के आप अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे तो जारी बात है इसका रिवॉर्ड मिलेगा। ये थी जनाब आज की खबरें। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतने अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।